Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing? Welcome back to my class. I hope you are always happy and healthy at home. Today we are going to discuss about song, and it's gonna be the last chapter in this semester. Talking about song is so interesting. Many people like to sing. With song we can be happy, and with song we can also express our feeling. So, what are we going to talk about today? Jadi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Let's take a look at the next slide. Based on the table of contents here, we are going to talk about definition, generic structure, social function, and also language feature of the song. And we are also going to talk about figurative language. Figurative language in bahasa kita kenal dengan kata majas. So, what is the definition of the song? The song is a composition made of lyric and music with the intent of the lyric being sung for the purpose of producing a proportionate feelings or emotion in relation to a particular matter. Dari sini kita menggarisbawahi bahwa lagu itu adalah sebuah komposisi dari lirik dan musik. And like the other kind of text, a song has also social function, and they are to entertain the listener. Jadi secara umum, fungsi dari lagu itu adalah sebagai sarana hiburan atau menghibur para pendengar. And the other side of social function of the song is to teach moral value through the lyric of the song. Jadi dengan lagu itu kita bisa mengajarkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam sebuah lagu tersebut. And the other side of the social function is to express personal feelings and culture value. Jadi dengan lagu itu pula kita bisa menyampaikan perasaan hati ataupun nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sebuah lagu itu. Jadi social function atau fungsi sosial dari sebuah lagu itu tidak hanya terpaku dari 3 poin ini. Kita bisa menemukan beberapa fungsi sosial dari lagu tergantung dari lagu tersebut. Well, next kind of discussion is about language feature. The language feature of the song, the first is imagery. Imagery is used to describe feelings and an emotion. And then rhythm is used to create the mood of the song atau irama dalam bahasa kita kenal. And the next is language figurative language atau dalam bahasa kita kenal dengan kata majas. The definition of figurative language is a word or phrase that possesses a separate meaning from its literal definition. That is one language feature of the song. And take a look for the generic structure of the song. We have 6 generic structures of the song. The first is intro. Intro is the beginning of the song. Jadi biasanya intro itu bagian awal dari lagu yang berupa instrumen. Ini adalah intro. And the second generic structure, the verse. And the verse is the section of the song structure that tells the story. Jadi biasanya di awal lagu itu ada bait-bait. Nah, itulah disebut dengan verse. And then the next is, the third one is chorus or refrain. Refrain is the part of song that is repeated. Jadi biasanya bait lagu yang biasanya selalu diulang-ulang atau biasanya 2 atau 3 kali pengulangan oleh si penyanyi dari chorus. And then the fourth one is the break. Break or rest, dari istirahat ya dalam bahasa. It may include the quick instrument. Jadi ini biasanya adanya di tengah-tengah antara bait dengan chorus dan berupa instrumen. That is the break. And the next one is the bridge. The bridge atau jembatan kita kenalnya. That is the part of the song that shift suddenly change the tempo or volume. Nah, ini juga biasanya bridge ini sebuah pengantar dari chorus ke verse atau dari chorus ke chorus yang lain yang biasanya nadanya berbeda. Ini adalah bridge.
And the next one on the last genetic structure is coda. Coda is a line that closes the song. Jadi biasanya berupa penutup lagu, bisa berupa instrumen. And we are also going to talk about the mood of the song. Jadi biasanya kita mengenal dengan tema apa sih di lagu tersebut. The first example is sad, and then happy, love, or optimistic. Jadi tidak hanya keempat poin ini, jadi kita bisa menemukan banyak sekali mood atau topik atau tema dari sebuah lagu. And let's discuss about the figurative language. There are many figurative languages we know, but today we are only four figurative language that will be discussed. The first one is simile. Simile is a comparison that includes the word like or as. Jadi membandingkan dua hal yang biasanya menyertakan kata like atau as. The example is, he is like a shining star. Dia itu seperti bintang yang sedang bersinar. Jadi ada kata like di sininya. And the next one is metaphor. Now, metaphor is a comparison that does not include the word like or as. Berbanding dengan simile, metafor membandingkan dua hal yang tidak menyertakan kata like atau as dalam membandingkan dua hal tersebut. And that is an example of metaphor. Jadi jelas ya perbedaannya, metafor tidak menggunakan like dalam membandingkan sesuatu, kemudian simile menggunakan like atau as dalam membandingkan sesuatu. And the third one is hyperbole. Hyperbole is the art of telling ideas that is meant to be explained by making it larger or smaller. Jadi mengutarakan atau menyampaikan sesuatu hal yang biasanya secara berlebih-lebihan, atau dalam bahasa gaul kalian kita kenal dengan kata lebay begitu ya. And then the last is personification. Dalam bahasa kita kenal dengan kata personifikasi. That is the act of human characteristic to non-human things. Jadi kiasan yang biasanya mengaitkan karakter manusia dengan sesuatu yang bukan manusia. That is of figurative language. And take a look for analyze the song, that is you are the reason.
kali dinyanyikan oleh si penyanyi. Nah, yang kita dengarkan saat ini adalah itu berupa bridge. Ya, yang terakhir ini adalah coda atau penutup dari sebuah lagu. Well, let's continue for your assignment. Today, I will give you an assignment and take a look for the instruction. Choose one of the song in the following slide. So you will have 4 lyrics of the song, and the lyrics of the song are All I Want, When You Believe, The Story of My Life, and The Climb. And then you have to check your Google Class, and there will be some questions related to the song. And the last is you have also check about the deadline. When will you submit your assignments? And that is the lyric from Codaline, All I Want, and that is the lyric from Whitney Houston and Mariah Carey, When You Believe. And there is the lyric from One Direction, The Story of My Life. And the last is The Climb. Well, that is our discussion today. Stay healthy and see you on the next video. Thanks for watching and have a nice day.